Au cœur du métier. Au cœur du métier, نمشيو في صلب الموضوع ديزاين اسباس. شنو هو لا ديفينيسيون تقريبا هي بدا كان زاد باهي انه ناخذها من بليزيور فولي نقولوا احنا ولا ديفيرون peut-être pas différentes définitions فرد ديفينيسيون لكن نقولوا احنا من لونسينيومون للميتي وكيف كيف زاد شنو الشركات طالبين وهذا نشوفوا ديما معكم يسرى بالاكسبرتيز دو اتش ار هاوس كيفاش نجموا نفسروا لو ميتي ديزاين اسباس. هو ديجا كنقولوا الميتي ديزاين اسباس اسمه منو فيه ديجا اسمه على جسمه اسمه على جسمه باش نحكيو على quelqu'un qui intervient au niveau d'un espace voilà d'un ensemble d'espaces. Donc le designer espace dans sa généralité c'est un professionnel qui intervient pour aménager des espaces et ce conformément à des problématiques de ses clients. Donc du coup c'est quelqu'un qui va concevoir un espace selon les exigences les besoins de son client. D'une façon générale. Autrement dit, la valeur ajoutée il va se fier à ce que le client mais non, la touche le designer espace, c'est qu'il va concevoir certes un cadre de vie selon les exigences, mais tout en apportant l'expertise et la touche originale اللي هو عنده comme technicité. خاطر نعرفوا احنا le designer بصفة عامة c'est quelqu'un qui va allier art et technique, puisque c'est une science en quelque sorte, c'est pas abstrait. Donc grosso modo ça. بعد نلقاو il y a des spécialités le design espace. نجمو نلقاو le designer espace il peut prendre la casquette d'un architecte d'intérieur, il peut prendre la casquette d'un scénographe et d'un paysagiste concepteur. Du coup si on résume donc grosso modo هذا باش نلقاو le designer espace c'est un artiste. C'est un artiste dans l'art. Femme, voilà exactement. Femme le côté. C'est le côté artistique. Le côté artistique. موجود حكيت على une technicité زاد كيف يسرى هذا طبعا صار ما بعدش نشوفوه زاد احنا في لي كلي دو لا ريوسيت. Le côté technique, le côté زاد compétences comportementales نقولوا احنا soft skills. انا متاكد اللي le côté ذاك créativité باش نحكيو عليه. لكن ما قبل زاد on définit زاد le métier اليوم après tout une émission زاد les étudiants les futurs étudiants هذاك علاش نرجع مع مدام ريم عبيد اليوم كي نفسروا لو ميتيي دو ديزاينر ديسباس سورتو لي ستوديون كيف نجموا نفسروه؟ Oui, alors نبداو ساعه نفسروا شنو هو لو ديزاين. Le design déjà c'est une branche à part qui est entre l'art et le design et le projet en fait. Le design c'est concevoir un projet. مش بشرط يوصل une réalisation mais ça veut dire وانا الفكره نجموا نحولوها لمشروع والمشروع عنده قواعد نتاعو باش نجمو le représente. Donc le design espace c'est une conception de l'espace assistée par les soft skills et les hard skills اللي انت باش نحكيو عليهم من بعد باش نجمو نردوا الفكره هذيك un projet aux normes اي عبد نجم يقراه. كان يبدا في سنغافورة ولا في برازيل ينجم يقرا لو بلان وينجم يفهم. دونك هي سي اوسي فما اون نورم واضح. و لو ديزاين ديسباس هو يتوش ليسباس دو في انتيريور. هذاك علاش اون ا اون ايشيل تري انتيم. وهذاك علاش سا ميتي اوسي كي ديفيسيل على خاطر باش ندخلوا دان لا في كوتيديان نتاع العباد et on va essayer de répondre aux exigences d'un client selon sa manière de vivre et sa manière de vivre son espace et d'occuper l'espace. واضح باهي برشا. هذا كلمه اخرى زاد مهمه حكيت على ثم بتات دي ديفيكولتي اليوم لي تشالنج كيف احنا نحكيو عليهم زاد ما بعد. لكن كما قلنا في البدايه سافيت بلوس اون ديفينيسيون جينيرال. دونك هذا التفسير اليوم نعطيو لي ستوديون حاجه مهمه زاد قلتها مدام ريم. نبداو من الاول لا ديفينيسيون تاع الديزاين شنو هو مهم انه اليوم نقدموا لهم شنو الديزاين وما بعد ناخذوا لا برانش خاطر ان فان كونت سي اون برانش ديزاين ديسباس تابع الديزاين. Exactement. Le design, il y a plusieurs spécialités, l'espace, l'image, le design produit, le design multimédia, le design d'interface. Tout est conçu, donc tout est réfléchi en amont. On l'a réfléchi. Le principe du design, c'est concevoir et surtout, il fait appel à la créativité. Le design espace, c'est un métier du bâtiment qui est entre la création, donc la créativité, et la technicité des matériaux, des équipements, de la lumière, de tout ce qui fait l'espace autour de nous.
هذا هو لو ديزاين ديسباس كيما قلنا هوني ناخذوا اون ديفينيسيون ما بعدش ندخلوا اكثر تفاصيل زاد على لي كومبيتونس اللي لازم يكونوا عند سواء الطالب ولا لو فيتور كولابوراتور. لكن ما قبل زاد كي نحكيو على لو فيتور كولابوراتور كيفاش نجموا نفسروا له اليوم لو ميتي هذا بالكش حتى معلومات عنده منهم على خاطر مازال طالب، لكن ثم يمكن معلومات ناقصين اخرين. وهوني نتوجه لك مدام ريم بن ناصر، كيفاش اليوم نجموا نفسروا لهم لو ديزاين ديسباس من نظريه نقولوا احنا اون اكسبيرت دون لو ميتي surtout. Il faut commencer pour moi en tant qu'architecte #designer par le commencement. Donc l'origine du mot. L'origine du mot, c'est design en français ou design en anglais. Et ça, 10 matières lapsus entre les anglophones et francophones tunisiens. Chacun, à chaque fois, il fait la réflexion. Alors que les deux mots, ça. En plus, le mot qui est anglais, mais à l'origine du français, qui est à l'origine du latin, que disegnare. Una casa, ça veut dire dessiner une maison, ou disegnare qualcuno, un oggetto. Ça veut dire indiquer une personne ou un objet. Donc, c'est ça, tout simplement, le design. Design, c'est dessiner. Et on connaît que l'être humain, depuis la préhistoire, mais Néandertal, il a commencé par dessiner. Sur les parois de la grotte, c'est l'art pariétal, بعد rupestre. حتى اللي انتخلت l'homo erectus اللي هو l'homo sapiens اللي احنا ولينا. Le dessin, il a commencé même avant la parole. On a utilisé le dessin pour communiquer sur la grotte Noira, les monstres, les dinosaures, les trucs, les rames. Donc, il a commencé les animaux pour comment. Donc, le dessin avant la parole. Donc, le design, c'est ça, c'est dessiner. Un langage universel. Universel que l'être humain a inventé pour communiquer. وهوني الفكره سي فري كيما قلت مدام ريم، نجموا من سنغافور البرازيل تونس نفهموا لو ديزاين سي ان لونغاج يونيفرسيل الناس الكل تفهموا. دونك من غادي جات الفكره. من غادي جات الفكره pour commencer. Le premier architecte c'est il y a 4000 ans depuis l'ère égyptienne, donc Imhotep. من بعد ولات c'est l'architecture telle qu'on la connaît maintenant. Donc l'architecture, c'est dessiner. Donc c'est dessiner l'espace, l'espace de vie, l'espace de temple, l'espace de extérieur, intérieur. Donc tout ça, c'est la même chose. ولات من les Grecs ولات l'architecture qui مراوها تو. Mais قبل l'être humain, il n'a pas eu besoin de bâtir avant de dessiner. Dessiner ou skin fait les grottes, ou il a commencé à bâtir. Donc voilà. Donc ça c'est pour définir l'origine. Pour moi, c'est dans notre agence, c'est très important le paradigme shift des bâtisseurs. Les bâtisseurs dans tous les domaines, d'accord. Donc il faut connaître l'origine pour bâtir sur de bonnes fondation. Donc نعرفوا l'origine، نعرفوا من بعد وين ماشيين وشنو هما لي بتي ديتاي من بعد في خاطر لو ديزاين كيما احنا توا نراو فيه. لو تيرم a été employé من معناتها لو ديزاين من 1800 et quelques بداو يستعملوا فيه. لكن من لير اندستريال ولات يستعملوا ياسر كلمه ديزاين اسباس ديزاين برودوي. علاش؟ على خاطر ولا الكلمه بيدها ديزاين خذات كانها ستيل. شخلي سيت بوتي اللي تري ديزاين. لا معناتها ماهوش ان ستيل ولا الباتيمون هذا تري ديزاين. لا ماهوش تري ديزاين معناتها سي une utilisation du mot qui est complètement, elle a créé beaucoup de lapsus, beaucoup de conflits, alors qu'on parle tous de la même chose. La même chose. فكرة حلوة برشا. اليوم نرجعوا كما قلنا للتاريخ الكلمة منين جات، وباش نرجعوا لليوم من التاريخ ساعات زاد نفهموا شنو هما لي كومبيتونس جوستومون اللي لازمين يكونوا موجودين عند سواء ان اتيديون ولا ان فيتور كولابوراتور. وهذا شنو باش نشوفوا في فقرتنا لي كلي